Your logical professor today. Magbigay kayo ng sports na kinahihiligan ng inyong pamilya. Okay? Ako sir. Okay, ikaw. Sir, chess. Yan, chess. Ganda yan. Ano? Brain sports yan. Chess misan. Yan po ang hilig ng mama ko. Hindi yan. Kala ko yung chess na chess na may square. Yung may king Sir, tsaka ako po queen. sir. Okay, ikaw. Okay, class. Ikaw. Sir, ano po sir? Gym. Gym. Okay, ano yan? Palakas ng katawan, gym. Sir, gym bulag. O yung ginigil ng tatay ko. Gym bulag tuwing gabi. Di yan sports eh. Okay, who else? Ako sir. Okay, ikaw. Sir, skater. Skater. Skateboard. May 4 na gulong, skateboard. Sila Tony Hawk, yung mga nag-skateboard. Sir, hindi sir. Skater. Yung sugal sa cellphone. Skater. Cutter. Okay. Cutter. Hindi, sports yan. Okay, nag-bell na. Class dismissed. See you tomorrow, guys.